पुरी रे राज्य बस मालिक सम्मिलनी अनुष्ठित आज पुरी टाउन हॉल ठारे राज्य बस मालिक संघर सम्मिलनी महा आडंबर सहकारे अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଘ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ପାଣି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ विभिन्न समस्या नहीं विस्तृत आलोचना करथिले। आसंताकाली संघर नूतन प्रतिनिधि बाछिबा निमंते निर्वाचन कराजिबा बोली राज्य सभापति लोकनाथ पाणी गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला खबर। लोकनाथ पाणी राज्य बस मालिक संघर सभापति। आज्ञा आमर प्रत्येक 3 वर्ष को थरे 2 दिन सम्मेलन हुए पुरी रे। ऑर्गेनाइजेशन बाबद आलोचना हुए एवं विभागीय मंत्री जे थांती एवं अन्य वरिष्ठ मंत्री हूँ बा विधायक मैंने जो मैंने ये परिवार सहित बस परिवार सहित संपर्क से आमंत्रण कर सारा ओडिशार आंचलिक संघर प्रतिनिधित्व मैंने प्रतिनिधित्व करती एवं बस व्यवसाय संपर्क में जहाँ सुविधा असुविधा बाबद विशद भाव में आलोचना हुए एवं गोटे रिजोल्यूशन नि जाए तापर स्मारक पत्र भाव में सरकार को दि जाए जो मैंने विभागीय मंत्री आसते उपस्थापन कराए। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना उपस्थित थे। आमर राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल थे। पुरीर विधायक सुनील महांती थे। बोलगड़ बेगुनिया विधायक प्रदीप कुमार साहू थे। श्रेय सारा बस मालिक संघर जो मैंने कर्मकर्ता अच्छा जो मैंने प्रतिनिधित्व कर समस्त आदर अवदान अच्छी आधे श्रेय व्यक्तिगत भाव में पाइपर। प्रत्येक 3 वर्ष का आम हुए पारंपरिक विधि व्यवस्था आमर अच्छी से अनुसार निर्वाचन अनुष्ठित होगा।